Mani. Wala na? Oh, apat ka naman sila, di ba? Hindi pa rin lugi. Nabaway ng shoes. Nabaway ng shoes. Nabaway ng shoes. Shoes pala nila yun. Gift giving. Gift giving. Galing to kay Tita Nina and Kuya Alvin. Next. Note, nauna na yung isa. Ha. To Luna. To Baby Luna from Tita Princess. Bata. Yay! Yay! Mayroon si Luna. Nandun siya nakaupo. Next, from Princess to Mommy. Yay! Thank you. Next, to George from Tita Nene. Wow, ako. Oh, George. Ayan. Kay George. Next, to Ludo. Nene and Alvin. Tita Ludo. Next, Ako wala akong regalo sa mga padre di pamilya. next, to Princessa from Mama and Kuya Alvin. Takwin mo. Next, to Neneng. Nono? Neneng. From Mama Vivian. Neneng. 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 Tuming. Neneng. Si Aaron ka sa sulat niyan. Next, to Princess from Tita Nene. Marami yan. Ipunin nyo. Marami yan. Next, to Bebe from Mama Vivian. Next, to Carl from Mama and Kuya Alvin. Ate Cathy. Alicia, where are you? Alicia. Dandahan, malaglag ka. From Ate Cathy. Next, to Evelyn from Mama Bench. Mama Bench. Si Aaron nagsulat yan eh. Puro Mama Bibi. Yay! Congratulations! From Princess to Tita Nene. Next, Tita Jake from Tita Nina and Kuya Alvin. Tita Jake, gift mo. Gift. Thank you very much, Nene. Princessa from Mama. Princessa. Next. From Nene to Mama Bibe. Ay, ila, hinahagis ba ka ba? Sino to? From to Wow, thank you. Yay! Thank Nene. Yay! to Inday Bulak from Mama Bibe. Ay, wala na parcel. Tita Nene, thank you po. Parcel pa, parcel. Next, Princesa na naman talaga ako. Pwede na lang ako. Ayaw bakit? Ama. Dami na prinsesa. Next, Ate Evelyn from Nene. Next, Tita Nick from Nene. Yay! Nag-aantay. From Tita Nina to Aaron. To Inday Bulak from Nene. To Ate Ed from Nene. Lahat may mga gift, guys. Ayan na, oh.
Kita natin kung Pambagyo, pambagyo. Pambayad mo kalimutan. Yay, tapos na yun. Tapos na yung jet game. Ayun, mayroon marami pa kaming regalo. Abuti yata kami ng iPhone. Mag-games pa. Sige, kapitbahay ko ay lang. kapitbahay ko ay Black Velvet. Ano ba una? Dito, dito, dito. Nag-video ako dito doon ka. One word lang. One word lang. Oh, one word lang. Ang kapitbahay ko ay Nagkaroon na ba? Ano? Ismosa. Chismosa. Meron bang Yay, 37. Meron ako guys, kanila. Galing kay Bebe. Galing kay Bebe. Nasukat-sukat ang mga pangsan. Malaki. Kaya ko lang. Ay, mga sandal. May natin dito. yung iba, bukas bibigay yan. Okay lang po bukas iba. Bese, Bebe Luna. Bese. Ikaw, bakit hindi ka na? Wala ka? Wala ka sinilas? Wow! Guys, subukan na sila guys. Kanya-kanyang focus na sila guys. Ayan. Kanya-kanyang focus na. Yay, akin na galing. Akin na galing. Wala akong kipito dong. Kay Kasi meron dyan na. Nakuha ni Kasi sa kanya? Nakuha mo Kasi sa'yo? Siya nang balot. Kanya din pala regalo. Si Kasi, siya nang balot. Pero sa kanya regalo. Sabi ko, Kasi, balot mo. Kaya hindi na niya pinagpag. Alam na siya. Yay! Oh, nagsukat na, nagbukas na. Ganda, Be. Nagustuhan mo? Kay Bebe. Thank you. Kay Bebe. Yay! Thank you.
Everyone dito. Ito rin guys, kanina rin to. From Mimi.